kwa bantu yetu yote ya province ya Tanganyika, précisément muvili ya Kalemi, ni docteur de Baba Petit Savant. Tuko na promotion ya examen gratuit, fiche 5000 francs, parce que bantu wengine banasema docteur we unaende depuis 2017 mais nakuya hapa ufanye kwa promotion. Examen ile ya Monsolete Lumière du ile test mina inventé inikalaka cher sana. Inikalaka après promotion c'est toujours $20. Mais hapa promotion c'est gratuit. Kwa mtu yote ana makuta hivi kuyo ufanyisha examen gratuit. Mais fiche 5000 francs. Première soin ya bure. Mais à part examen mina fanya examen ya VH. Si kama uko besoin nguye kutunza VH, uende kwa hospitali ya moderne. Hospitali yetu ya bazungu bakufanya examen. N'importe quel hôpital, centre de santé, uende bakufanya examen, ukuye na madokima yako ya hospital ke mimi natokea ku hospital banangamata na VH, kwa sababu utakamata matunzo ya VH pendant 32 jours, sida yako inaisha. Problème ya adresse yetu devant l'hôpital ya SNCC, mbele ya hôpital ya SNCC, dans l'hôtel ya Mbujimai Kanamu, ndani ya hôtel ya Mbujimai Kanamu utaliza paka docteur de Baba Petit Savant. Sinya paka Kalemi hôpital ya SNCC, utasimama paka mbele ya hôpital ya SNCC, utaone face en face ndani ya hôtel ya Mbujimai Kanamu. Njo miko mina tunzia bantu miko na ile cabinet yangu ndani ya hotel ya Mbujimai Kanamu. Numéro yetu ya Simon c'est 081 403 83 05. 081 403 83 05. Iko pale mbele ya nini écran, unaanza kuikamata ni numéro yangu ya docteur de Baba Petit Savant. Hapana useme ke docteur de Baba est-ce anatunzaka sida kweli? Vivi tuachane vraiment. Tuachane bantu beko na roho ya mubaya ya kuwa paka bale bantu banaanza kusaidia bantu vraiment, il faut nous stopper. Si médecine moderne, médecine traditionnelle, tradi moderne, tuko besoin tutembee pamoja, tukombanisha ba enemy yetu ni ba makonjo ile ya sida, njo ba enemy yetu. Ba enemy yetu ni ba diabete, ba makonjo zote. Hapana tukamatiane maroho ya mubaya, bukamate, hivi mambo ya kwazo. Tuachana tutunze bantu ba Mungu. Unaona hata hapa mimi nafanya promotion, ni roho yangu ya Mungu tu, roho ya mzuri. Après nunasikia ile témoignage, nunasikia ile témoignage bantu banaanza kutémoigner. OK, merci beaucoup bande konyoso ya diaspora, tozawa na Nord Kivu, bomoni bien. Nga docteur de Baba Petit Savant bona problème ya VIH sida. Nazana kisi na uti Kishasa, nazana Nord Kivu koma wayambo. Yebisa ba diaspora tu bazana bandeko na bango hawa na Nord Kivu, nazana témoignage hawa ya ndeko ya Nord Kivu. Précisément na koma akoko lobela bino na Swahili na Bixia na Bukono wana. Donc aza bien problème ya VIH sida et sili tout awa naye na moto na Nord Kivu. Wayambo vraiment témoignage yangoyo batu misayote témoignage nazana Nord Kivu hawa. Papa okoko loba na Swahili oye bisa bandeko maladie ya VIH ndenge na soigner yo ici tala ndenge ko mi munene alekina ngai docteur. Bon vraiment niko pale na furahi sana tena. Tuko hapa na mgeni wetu loba makasi de Baba. Vraiment ni docteur nilikuwa na contact makasi loba Kinshasa tosha sauti. Par après nikapata information que ana traité le VIH sida et puis nikakamata ma contact zake, nikamuita nikamutisha hapa Goma, akafika na hapa niko naendelea kufanya kazi. Mimi alinitunza na naendelea kutunza na wengine na familia wenyewe wanajulikana. Maintenant mwenye kuna ile problème sasa yangu nilikuwa naona ke mwili hapa tuko mu quartier kani hapa tuko la Corniche. La Corniche ndio kwenye tuko hapa. Wapi? Serena Hotel. Wapi? Loba makasi. Serena Hotel na kati ya ville de Goma, avenue La Corniche.
Joko okay. Tuko pale na monsieur docteur de Baba. Bande konangai papa oyo bozomona na soigner ye. Omoni ba congolais faut bandima. Pondima na nde passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi servait donc témoignage vivant. Naza na nord qui vous pona ndeko ina bixier aza bien. Ba wo nyonso wa yamboye bisa bango, ba wo nyonso baza na nord Kivu na koma. Bandeko na bango soki bazobela baya nanu bamekaka nanu tala ya mekaki ayaki boye na Kinshasa tala ndenge ngana na komi boye abiki penza. Donc merci beaucoup Ayambo, témoignage vivant yangwana. Merci. Na base bino batoza na bachembe botala ngai mutu to bale bino na mbuto mutu mwana buzo mono yo ngana fana gate na fana na Rwanda ngai Antonio na base banda na banda traitement na bebisi mo mingi meme na poto na zai kuna lelo yo na epa na ye aswanye ngai o eza mikanda na ngai ya hospital ya laboratoire ya liposo yango eza na zete buzo tala mo bien ya mama yemo oyo ya mibale oyo tangu na zongi bake usanga examen bakotrana négatif ndenga nazali aho na ane seko mingi na mwone loko mwana kopesa ete nzambe ye muto kopesa ye me oyo aza na teme ameka eza makambo me naza sir na ye ya makasi paske nga moko na sa mabeli mingi me lelo ngayo na fani tozongi na hôpital balobi na ngake wakenda autorité wapi na ibisa kuna zaka na États-Unis mais États-Unis anga eza petit savant mwana bozomona mwana nde États-Unis eza teke kozala eske bino kozali partout te États-Unis yango na kati ya Congo epa petit savant docteur mwana moke mais aza na kinga na ye azosoigne maladie eza kaka yo ya biso ya basida te malade de bele oyo aza na tembe ameka nga mpe nazaka na tembe mpona mpe na Luanda na yao aujourd'hui naza bien nazala mboka na bino ya Kongo awa mwasi angolais ngai nazali angolais papa koko kolobela bango na langue na bino mpona ke bacomprendre ke outi Angola parce que bantu ya tembe baza ebele também é só muito angolano eu não sou zairense sou angolano mas quando eu estava no Luanda e vi o programa dele que me trouxe aqui no Congo eu fico aqui receber ele me tratar bem, não tem mais problema. Eu agora voltou mais no hospital, mas está me falando que pai não tem nada. É isso, é muito obrigado. Eu sou angolano, eu sou chama o senhor Antônio. Eu sou muito angolano, eu sou Kyogo. Sou Kyogo. Tá bem? Tem que escutar essas coisas como estão falando com você todo. Mais papa, na hôpital, nga docteur de Baba nazo poser question. Parce que ba malade nde babandu ko tungisa ngai papa yewana. Est-ce que os assure que maladie ya VIH sida otangole na hôpital ne balobi na ba docteur moderne ke esili nyonso parce que na moni yo ozana mikanda ya hôpital ya mama ye. Nazana mingi ya bakisate eloko ya te to baka mwa mingi te. Na lobi ti na nde ozomona ngai ya ozomona bag. Na otosala mariage awa na Congo tokena mwasi na ngai résultat bi négatif ozomona bag na ngai ya mariage nazana fier mingi na mwana petit savant Hollande. Ok, merci beaucoup botali bien nga docteur de Baba nasaka na makambo ya nungu te papa bokecho batungisa yo na makeso ebele te ebandeli d'être bomoni yango après traitement bomoni esengo ebele mu soki oza na problème ya sida VIH papa lobi ke apesenga yi kombo mususu ke naza États-Unis nga docteur de Baba États-Unis parce que mutu soki azobeli na ke États-Unis donc nazo comprendre te nzambe apesenga mayela oyo pona ke nasunga bino papa bokecha zo yebisa bino bozo tungise na makesho na ngai eskeza ya solo yango oyo nga docteur de Baba na mashaka monte vraiment numéro na biso c'est 081 peut-être plus 243 81 072 93 23 plus 243 81 072 93 23 boke babantu ya lukuta baza
Yakana no mekepa ya ngai okobika kisi ya ngoyo ngana mashaka mote kisi ya banzete. Merci beaucoup papa Bokechi. Merci. OK, nunasikia matemonyaji mzuri. Donc mie Dr. Debaba mimi natunza magonjwa ya sida ni kweli. Hapana kuya hata pale wewe unakuya lwako. Unaanza kusema eske anatunza mzuri? Hapana. Wewe kuye tu, si kama unafika unaona hata bantu 20 hata 100. Utingie ni wewe na mie tunasungumuza ke hivi hapana mambo yako ende ukambie kwa eske Dr. Debaba anatunza makumakoni. Si unaanza unasikia témoignage njoo bale bantu banatemonya. Niko na bantu za mingi banakatala kupite ku television kutemonya. Ce n'est pas question que tamina tunzaka bantu miku na mavion miku na ule anatunza sida iko paka anatembea mikulu. Eske ni mambo yako papa? Sikuye tukutunza, acha pale ba chef de quartier ya quartier banaanza kusema sema ya mbaya. Muntu mzima paka critique. Ce n'est pas bien. Muntu mzima paka kutafutia mwingine mambo. Ce n'est pas bien. Il faut tout changer. Unaendaka mkanisa, il faut changer roho yako. Ah. Paka kwa hivi tribalisme ce n'est pas bien. Mimi natunzaka sida ni kweli pendant 32 jours. Nunasikia ile maneno na dawa ya keush ya traditionnel ya minti. Ce n'est pas médecine ya banoir, ça c'est médecine ya Jésus. Tunatunza estomac, prostate, diabète, tension, infection sexuelle chronique, hémorroïde, impuissance sexuelle, typhoïde, myome, maladie compliquée, tuberculose, amibiase, quatre maladie à hoquet, malaria vilaine, hernie, stérilité, féminine et masculine, vilaine, épilepsie, paralysie, kyste, appendicite, rate. Ata ibale bantu beko na ntumbu inavimbi hivi. Mtu anamuka eko mtumbu yake hapa nukuye. Cancer des seins. Unaona ziba hivi pupota hivi. Kuye tukutunze kilonda pale. Na estomac ilisei niko na molecule ya mzuri sana. Pona estomac. Mimi naitunzaka panda 5 jours. Unapona unaanza kula vitu yote. 4 ya kabambi ile ukupaka donc makonjo ukupaka unabe donc nukuye bote. Adresse yetu ni pale pa Mandeleo pa devant l'hôpital ya SNCC. Tuko ndani face en face ni hotel ya Mujima kana ndani pale nde niko na kabine yangu nukuye ndutunze makonjwa. Unaona hapa kukatala bantu kufanya paka kritike njo unaona wisi ule anatunza mie patron hivi patron kwa bitu yote miotogar mavion tout bita bakiaka kukufa mtu anakufa kama tabaka ka moyen kitoko na kutunza njo kuweka mama. Eske wewe unasema ke hapana mtu ba noir hapana tukamata dawa ya kutunza nayo bantu banduku yangu ba docteur moderne ba docteur traditionnel ba docteur tradi moderne tupendane hata kule kwa hospitali si banatunzaka bingine banatunziwa bingine banashindikana si kama tradition anashindikana kwa konjo no. Donc nukamata imero yangu mzuri nukuya magonjwa ya sida diabète tout mitanutunza panda diabète 22 jours sida 32 jours inaisha yote 081 403 83 05. Tuko mo promotion ya examen gratuit sauf examen ya sida noende kwa hospital nondete ile maneno ya hospital mais fiche 5000 francs. Merci beaucoup.